अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। थप्पड़ की गूंज पूरे हॉल में गूंजी तो सब बेयकीनी से उस मिडिल क्लास लड़की को देखने लगे जो हमजा अब्बासी की कंपनी में मुलाजमत करती थी। आज हमजा अब्बासी का निकाह था और ऐन निकाह से पहले उसने हमजा अब्बासी को थप्पड़ मारते उसका गिरेबान दबोचा था। इतना बड़ा धोखा कैसे कर सकते हो तुम? मुझे छोड़कर खुद शादी कर रहे हो? ये कहते उसने मीडिया के सामने अपनी शादीशुदा जिंदगी की तस्वीर रखी थी, इस बात से बेखबर कि उससे निकाह करने वाला हमजा अब्बासी नहीं बल्कि उसका जुड़वां भाई था जो हादसे में मर चुका था। उसके बयान पर हमजा अब्बासी का निकाह टूट गया था। अगर इतनी ही सच्ची हो तो अभी मुझसे दोबारा निकाह करोगी? गुस्से से गुर्राते हमजा अब्बासी ने उसी वक्त उससे जबरदस्ती निकाह। वो रास्ते में था जब उसकी निगाह रोड क्रॉस करती लड़की पर पड़ी जो संभल संभल कर चल रही थी और अचानक उसने पीछे मुड़कर देखा। वो इस वक्त रोड के बिल्कुल बीच में खड़ी हुई थी। वो हैरत से उस लड़की को देखने लगा। वो बड़ी सी गाड़ी में बैक सीट पर बैठा हुआ था। सिग्नल रेड होने पर गाड़ी रुकी तो उसकी निगाह इस लड़की पर गई जो अपनी ही धुन में मगन थी। शामिर ने दिलचस्पी से उस लड़की की जानिब देखा। वो लड़की 2 कदम आगे चलकर गई और पीछे खड़ी एक औरत का हाथ थामा। शायद वो नाबीना थी। उनके हाथ में स्टिक थी जिसकी मदद से वो रोड क्रॉस करना चाहती थी। इस लड़की ने उसका हाथ थामकर रोड क्रॉस कराने में उनकी मदद की थी। वो लड़की रोड के दूसरी जानिब बनी सड़क पर जा रही थी। शामिर की निगाहें उस पर टिकी हुई थी। उसने गहरी सांस भरी। वो लड़की नेकी कमा रही थी। उसने मुस्कुराते हुए सिग्नल ग्रीन होने पर गाड़ी आगे बढ़ती हुई महसूस की तो उसने पलटकर उस लड़की को देखा। वो उस वक्त चादर में थी। उसने मुस्कुराकर माथा मसला। ये पहली बार था कि उसने किसी लड़की की जानिब देखा था। उसे वो चादर में लिपटी लड़की अच्छी लगी थी। वो ऑफिस में बैठा हुआ था जब अचानक से इंटरव्यू के लिए एक लड़की अंदर दाखिल हुई और उसने कम इन कह दिया था, लेकिन वो कॉल पर मसरूफ था। उसके बाल जेल से सेट थे। 3 पीस सूट पहने हुए था। ज़ाहिरी शख्सियत उसकी बहुत ज़्यादा मुतासिर कुन थी। वो अपने काम को लेकर बहुत संजीदा था, इतना कि देखने वाले को बात करते हुए भी 100 बार सोचना पड़ता था। वो लड़की खड़ी उसकी कॉल पर बात खत्म होने का इंतज़ार कर रही थी। उसने हाथ आगे को बांध कर रखे थे और खड़ी हुई बॉस के झुके सर को देख रही थी। कॉल बंद करते उसने बिना उसकी जानिब देखे हाथ लंबा करके बैठने का इशारा किया और वो उसके इशारे को देखती उसके सामने रखी कुर्सी पर बैठ गई। उसने गर्दन उठाकर बैठने वाले को देखा तो उसके चेहरे पर हैरानी के आसार नमूदार हुए। बॉस के चेहरे पर शनासी सी रमक देखकर फाकिया ने नासमझी से उसकी जानिब देखा। उसकी गंदुमी रंगत थी और बला की कशिश लिए अपनी बड़ी आंखों से उसकी जानिब देख रही थी। आप इंटरव्यू के लिए आई हैं? उसने अपने आप को संभालते हुए सवाल दागा। उस लड़की ने हस्बात में सर हिलाकर अपनी सीवी उसकी जानिब बढ़ाई तो वो उसकी फाइल देखने लगा। उसने सर हिलाते हुए फाकिया की जानिब देखा। आपके काम का तजुर्बा कुछ खास नहीं है। उसने परेशानी से माथे पर हाथ रखा। उसे ये जॉब चाहिए थी। ये 5वीं कंपनी थी जहां वो इंटरव्यू देने आई थी। जी सर, काम का तजर्बा काम करने से आता है। अगर आप मुझे काम करने का मौका नहीं देंगे तो काम करने का तजर्बा कैसे आएगा? उसने लब कुचलते हुए हमवार लहजे में उससे सवाल किया। सामने बैठे शामिर के लब मुस्कुराए। जी बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम बिना तजर्बाकार वर्कर्स को इसलिए नहीं रखते कि हमारी कंपनी की साख्त मुतासिर होती है। उसने नरमी से अपनी बात कही थी। जब वर्कर्स आपकी साख्त बनाते हैं, आप जब उनकी तारीफ करते हैं या सिर्फ खराबी का ऐलान करते हैं? उसके सवाल पर शामिर अचानक हंस पड़ा। आपके पास फायर टॉक है, मैं आपसे बहस नहीं करूंगा। आप पैकिंग डिपार्टमेंट में काम कर सकती हैं। अगर आपका काम हमें पसंद आया तो आपको तरक्की दे दी जाएगी। अभी मैं बस आपके लिए इतना ही कर सकता हूं। उसने दिलचस्पी से इस लड़की की आंखों में देखते हुए कहा
تو وہ سر ہلانے لگی۔ مہربانی سر۔ اس نے سر ہلاتے بنا چوں چرا کیے اس کی بات مان لی تھی۔ وہ جانے لگی جب اس کی بات سن کر رک گئی۔ آپ کی نیکی مجھے پسند آئی تھی۔ اس کی بات سن کر فاقیہ نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ اس کے چہرے پر سوالیہ تاثرات دیکھ کر اس نے مسکرا کر گردن ہلائی۔ صبح آپ سگنل پر کسی کی مدد کر رہی تھی نا؟ اسی کی بات کر رہا ہوں، میں وہاں آپ کو دیکھ رہا تھا۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو دنیا میں ایسی نیکی کر کے خوش ہوتے ہیں، اس نے متاثر کن لہجے میں کہا تو وہ سر ہلانے لگی۔ میں نے تعریف کے لیے نیکی نہیں کی تھی، اور وہ نیکی نہیں، فرض تھا۔ اس نے بس اتنا کہا اور باہر کی جانب بڑھ گئی۔ شامیر نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر اس کو جاتے ہوئے دیکھا۔ وہ لڑکی کسی چیز میں کریڈٹ لینا پسند نہیں کرتی تھی۔ شامیر اسے دوسری بار متاثر ہوا تھا۔ اس نے مسکرا کر سر جھٹکا۔ اگر آپ کا اور میرا نام الگ نہ ہوتا اور یہ آنکھیں الگ نہ ہوتی نا، بہت مسئلے ہو جاتے بھائی، اس نے غصے سے کال پر بات کرتے ہوئے کہا تو شامیر ہنس پڑا۔ مجھ میں اور تم میں بہت فرق ہے حمزہ، لوگوں کو نہ جانے کیوں دکھائی نہیں دیتا؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ وہی تو، آپ کے کراچی والے آفس گیا تھا، وہاں سب کے سب میرے پیچھے پڑ گئے۔ میں مذاق کر رہا تھا، کہتے تم کتنے بدل گئے ہو۔ میں نے بتایا میں شامیر کا جڑواں بھائی ہوں، لیکن کہتے یہ مذاق کا وقت نہیں ہے، بتاؤ کس لڑکی کا چکر ہے جس نے تمہیں اتنا بدل دیا؟ بھائی آپ یا میری طرح بن جائیں یا اپنی تمام کمپنی کی برانچ میں مجھے انٹروڈیوس کروا دیں تاکہ آپ اور میں الگ شخصیت کے طور پر سامنے آئیں۔ بابا نے مجھے گھر رکھ کر بیکار کر دیا ہے۔ اس نے غصے سے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر کہا تو وہ ہنس پڑا۔ میں ہوں سب کاموں کے لیے، جب میں نہیں ہوں گا تم میری جگہ لے لینا۔ اس نے کندھے اچکا کر عام سے لہجے میں کہا۔ آپ کی جگہ تو آپ خود بھی نہیں لے سکتے بھائی صاحب، اس نے خفگی سے کہا تو وہ مزید اونچا کہا لگا کر ہنس پڑا۔ شامیر کی فیملی کراچی میں رہتی تھی، جبکہ کمپنی کی ایک مین برانچ تھی جسے شامیر اسلام آباد میں سنبھالتا تھا۔ وہ ہر ہفتے ملنے جاتا تھا اور مل کر واپس آ جاتا تھا۔ وہ ہنستے ہوئے نفی میں سر ہلاتے اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ حمزہ سے بات کر کے اس کا دن فریش ہو جاتا تھا۔ جاب مل گئی؟ وہ جیسے ہی گھر میں داخل ہوئی اس سے پہلا سوال یہی پوچھا گیا۔ جی ہاں ہو گئی ہے، اس نے چپل اتارتے ہوئے کہا تو اس کی بہن تیزی سے باہر آئی۔ آپی آپ کے لیے پانی لاؤں؟ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ چلو اچھا ہے، کچھ کیا تم نے بھی؟ اس کی مامی نے تنفر سے سر جھٹک کر کہا اور وہ گہری سانس بھر کر رہ گئی۔ اب آپ سمرین کو تانے نہیں دیں گی اور میں اسے خود پڑھا لوں گی، آپ سے پیسے نہیں مانگیں گے۔ آپ بس اتنا احسان کر دیں، ہمیں ذلیل کرنا چھوڑ دیں۔ یہ گھر میرے بابا کا ہے جسے آپ نے اپنے نام کروا کر ہمیں ذلیل کیا ہوا ہے۔ میری ماں معصوم تھی جو آپ کی باتوں میں آ کر یہ پراپرٹی جانے سے پہلے آپ کے نام کر گئی تھی۔ اس نے کھری کھری سناتے ہوئے کہا تو وہ سر جھٹک کر آگے بڑھ گئی۔ وہ ایسی باتیں کہاں سنتی تھی؟ ایسی سچی باتوں سے انہیں چڑ جو تھی۔ فاقیہ سمرین کے پاس چلی آئی تھی۔ وہ پانی کا گلاس تھامے اس کے پاس ہی آ رہی تھی۔ اس نے مسکرا کر اپنی بہن کے ہاتھ سے پانی کا گلاس تھام لیا۔ وہ دونوں روزمرہ کی باتوں میں مصروف ہو گئی تھیں۔ ان کے بابا کی ڈیتھ بچپن میں ہی ہو گئی تھی۔ مامی ماموں کرائے پر رہتے تھے۔ ایک دن اچانک اس کی نادان ماں سے گھر اپنے نام کروانے کے لیے دستخط لے لیے۔ فاقیہ 7 سال کی تھی، اسے کیا معلوم تھا کہ ان کے ساتھ ایسا دھوکہ دہی وہ لوگ کریں گے۔ اس کی ماں کو کینسر تھا اور سمرین 2.5 سال کی تھی۔ اس کے جانے کے بعد ان دونوں بہنوں کی زندگی ان کے گھر ہی بد سے بدتر ہو گئی تھی۔ مامی ماموں نے ان کو پالتے ہوئے ان پر احسان کیا تھا، ایسا احسان جس کی قیمت وہ دونوں ہر وقت مانگا کرتے تھے۔ ان کی کوئی اولاد نہیں تھی، کسی کی اولاد لے کر پالی بھی، لیکن 2 سال میں ہی اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ لیکن ان دونوں نے کبھی سمرین اور فاقیہ کو اپنی اولاد کا درجہ نہ دیا۔ سمرین بہت چھوٹی تھی، وہ اپنی اولاد کے طور پر اسے پال سکتے تھے، لیکن ان کے لیے وہ ہمیشہ اس کی ماں کی بیٹی ہی رہی تھی۔ فاقیہ نے اپنی بہن کو سنبھالتے بہت مشکل سے گھر پر BA کیا۔
समरीन मैट्रिक में थी और उसकी एग्जामिनेशन फीस जानी थी। उसने मामी से पैसे मांगे थे, जिस पर दोनों बहनों को बहुत कुछ सुनने को मिला। फाकिया ने सोचा था ऑफिस ज्वाइन करते ही एडवांस के लिए अप्लाई कर देगी ताकि वो अपनी बहन के पेपर्स दिलवा सके। उसने 4 माह इंतजार किया था और अब वो अपने शौहर से हिसाब लेने जा रही थी। उसे शामिर अब्बासी ने बेवकूफ़ बनाया था। वो इतनी आसानी से बेवकूफ़ बनने वालों में से नहीं थी। उसने पहली बार किसी मर्द पर अंधा इत्मीनान किया था और उसका नतीजा ये निकला था कि वो उसे शादी के बाद छोड़कर भाग गया। उसके आंसू भल भल आंखों से बह रहे थे। उसने बस से इस्लामाबाद से कराची तक का सफ़र तय किया। समरीन शामिर के घर में थी। वो उसे अपने साथ नहीं ले जा सकती थी। वहाँ मुलाजमा और सब कुछ मौजूद था। वो अपने साथ अपनी बहन को ख्वार नहीं कर सकती थी। उसने खिड़की से सर टिकाकर बाहर दौड़ती सड़क को देखा जो मुसलसल उसकी नज़रों के सामने से भाग रही थी, और उसे शामिर के वादे याद आ रहे थे जिसने उससे बहुत सारे वादे किए थे और वो वादे वफा किए बिना ही गायब हो गया था। इसीलिए अब वो उसे हिसाब लेने जा रही थी। बस अड्डे पर रुकी तो वो तेज़ी से बस से उतरी तो उसके कदम मन भर के हो रहे थे। उसके दिल में बहुत सारे खदशात आ रहे थे। अगर उसने इस रिश्ते को मानने से इनकार कर दिया और अगर उसने सबके सामने बेइज्जत करके इसे निकाल दिया और अगर उसने दूसरी शादी कर ली हुई तो वो इन सवालों के गहरे भंवर में जकड़ी चलती जा रही थी जब किसी से बहुत बुरी तरह टकरा गई। ओहो सॉरी मिस, उस लड़की ने अपना बैग ज़मीन पर से उठाते हुए कहा जो फाकिया और उसकी टक्कर से ज़मीन पर गिर गया था। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, उसने खुश अखलाकी से कहते मुस्कुराहट लबों पर सजा ली कि वो शर्मिंदा ना हो। उसने सर हिलाया और तेज़ी से अपने रास्ते की जानिब हो ली। फाकिया गहरी सांस भर कर मुड़ी। वो पहली बार कराची आई थी। उसे ना तो जगह का मालूम था और ना ही रास्ते, कहाँ से कहाँ जाना था। उसे बस कंपनी का मालूम था। वो सीधा चलती हुई सामने खड़ी कार के पास पहुंची। वो गालिबन टैक्सी थी। सुने, क्या आप मुझे इस पते पर छोड़ सकते हैं? उसने कंपनी का नाम बताया। वो यहाँ से बहुत दूर है मैडम, किराया पूरे 2000 लूँगा। उसने दांतों में फंसी हुई बोटी को उंगली से खींचकर बाहर निकालते कहा तो वो सर हिलाने लगी। ठीक है, उसने इतना ही कहा और गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर अंदर जा बैठी। पसीने से उसकी हालत बुरी हो रही थी। सूरज सवा नेज़े पर उसके सर पर खड़ा था। उसे अंदाज़ा नहीं था इस शहर में इतनी गर्मी होती है। उसका हलक सूखने लगा। उसने बैग से पानी की बोतल निकालकर लबों से लगा ली। गला तर हुआ तो उसकी हिम्मत कुछ बहाल हुई। उसने खिड़की से बाहर झांककर उस शहर को देखा जहां वो पैदा हुआ था और पला बड़ा था। उसने गहरी सांस खींचकर इस शहर की ऑक्सीजन को अपने अंदर जज्ब किया। उस कंपनी तक पहुंचने में उसे अच्छा खासा वक्त लग गया था। उसने किराया अदा किया और तेजी से बिल्डिंग के अंदर चली आई। शाम के 5 बज गए थे। उसे डर था कि कहीं वो चला ही ना गया हो। एक्सक्यूज मी मैम, आप कहाँ जा रही हैं? गार्ड ने उसे ऑफिस की जानिब बढ़ते देखकर फौरन रोका। मुझे शामिर से मिलना है, उसने तेजी से कहा तो गार्ड उसका हुलिया देखने लगा। फिलहाल साहब ऑफिस में नहीं है, आप यहाँ से जा सकती हैं, वो मलेशिया गए हुए हैं, उसने तेजी से सर निकालते हुए कहा। तो वो नफ़ी में सर हिलाने लगी। मुझे शामिर से मिलना है, उनसे कहो फाकिया आई है, वो मुझसे एक बार बात कर लें। उसने गिड़गिड़ाते हुए गार्ड से इल्तिजा की थी तो गार्ड ने उसे गुस्से से देखा कि वो उसके बॉस का नाम कितने आराम से ले रही है। देखिए मैडम, आप जिसका नाम ले रही हैं वो हमारे बॉस हैं और आपको उनका नाम इज्जत से लेना चाहिए। आपकी बेहतरी इसी में है। अब आप यहाँ से चली जाएं। उसने एहतियात से उसे कहा कि वो गुस्से में कहीं कुछ उल्टा ना कह बैठे। मैं उनकी बीवी हूँ, प्लीज़ मेरा उनसे राब्ता नहीं हो रहा, मुझे उनसे मिलना है, बहुत ज़रूरी है मेरा उनसे मिलना, उसने लरसते लबों से कहा तो उसने घूर कर इसे सर ता पैर देखा और फिर मुस्कुरा दिया। आप कुछ भी कहेंगी और मैं यकीन कर लूँगा। अगर वो आपके शौहर होते, कुछ वक्त पहले अपनी कज़न से मंगनी क्यों करते?
उसने तंजिया मुस्कुराहट लबों पर सजाते पूछा तो उसने बेयकीनी से इसकी जानिब देखा, जैसे कह रहा हो कितना झूठ बोलोगी। ये झूठ है, ऐसा कैसे हो सकता है? वो मुझसे मोहब्बत करते हैं, उनकी जिंदगी में पहली और आखिरी लड़की मैं हूं। उसने जब्त से मुट्ठी भेंचकर जवाब दिया। उसे यकीन नहीं आ रहा था। शामिर हरगिज भी झूठा नहीं हो सकता, उसका वादा सच्चा था। उन्होंने भले शामिर की फैमिली को निकाह का ना बताया हो, लेकिन उनका रिश्ता जायज़ और पाक था। भला ऐसे कैसे हो सकता था शामिर उसके साथ धोखा करे? उसने शामिर की आंखों में अपने लिए मोहब्बत देखी थी, उसकी आंखें झूठ कैसे बोल सकती थीं? उसने नफ़ी में सर हिलाया, आंसू बहकर चेहरे पर आ गए थे। बीबी, जाकर ये झूठा मातम कहीं और करो। उसने फाकिया को वहां से निकालकर बाहर की जानिब धकेल दिया। वो रोती सिसकती बाहर निकल आई। उसका दिमाग माऊफ हो गया था और उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था आखिर वो क्या करे, कहाँ जाए। शामिर ने निकाह का अभी तक किसी को नहीं बताया था। आखिरी बार मुलाकात में उसने जाते हुए वादा किया था कि वो अपने घर वालों से इस शादी का जिक्र लाजमी करेगा। उसने अपने पेट पर हाथ रखकर आंसू पी लिए। वो उससे सवाल करने और उसे खुशखबरी देने आई थी और उसे बदले में यह सुनने को मिला था। वो ऑफिस वाले रोड पर थी। उसकी कंपनी की वर्कर्स बात कर रही थी, शामिर की कुछ वक्त में शादी है, बहुत लकी है उसकी कज़न, आखिर पसंद जो करते हैं एक दूसरे को। उनकी बातें सुनकर इसके कदमों के नीचे से ज़मीन खिसक रही थी। वो बमुश्किल होटल तक आई। वहां आकर उसने अपनी बुकिंग करवाई और कमरे में बंद हो गई। उसने कुछ खाया पिया भी नहीं था। अचानक उसको याद आया समरीन से खैर खैरियत ले ले। उसे कॉल करते ही उसका पहला सवाल यही था, शामिर भाई से मिली? उन्होंने वापस आने का क्या बताया? हमें इतना लंबा छोड़कर कैसे चले गए? उसके सवालों से तंग आकर फाकिया ने कॉल ही बंद कर दी और ज़ारो कतार रोने लगी। शामिर ने अलग से फाकिया का अकाउंट बनाया था जिसकी बदौलत उसके पास पैसे थे। मुझे खरीद कर गए हो शामिर अब्बासी, मैं बिक गई। उसने रोते हुए खुद से सवाल किए थे। वो ऑफिस ज्वाइन कर चुकी थी। शामिर ने एक वर्कर के जरिए उसे सारा काम सिखा दिया था। काम बहुत आसान था और फाकिया ज़रूरत से ज़्यादा मेहनती भी थी, जिसकी वजह से वो कम वक्त में ज़्यादा काम करती थी। उसकी एक ही माह में आगे प्रमोशन हो गई थी और वो डिपार्टमेंट की इंचार्ज बन गई थी। उस दिन वो सड़क पर खड़ी बस का इंतज़ार कर रही थी जब शामिर की गाड़ी उसके आगे आकर रुकी और उसने हैरत से गाड़ी को देखा। शामिर ने शीशा नीचे करके उसे देखा। आ जाओ, तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूं। कब तक यहां खड़ी रहकर खुद को घुमाएंगी मिस फाकिया? उसने मुस्कुराहट लबों पर सजाते कहा तो वो उसे देखती नफ़ी में सर हिलाने लगी। हमारी मिडिल क्लास फैमिली में ये बात अच्छी नहीं समझी जाती कि मैं किसी गैर मर्द के साथ आऊं और मेरी फैमिली को एतराज़ होगा। उसने ये बताना मुनासिब नहीं समझा कि मामू और मामी को एतराज़ होगा और अगर देख लिया तो 100 ताने अलग से देंगे। कुछ नहीं होगा, मैं आपको लोकेशन से पहले ही उतार दूंगा। उसने इस तरह से कहा कि इस बार फाकिया को मना करना मुनासिब नहीं लगा। उसने दरवाज़ा खोला और अंदर जाकर बैठी। शामिर के चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ गई थी। आपकी जगह कोई और होती ना, लिफ्ट देने पर मेरी गर्दन में लटक जाती, और आप मना कर रही हैं। उसने मुस्कुराकर बताया तो वो भी मुस्कुराने लगी। मुझे मर्द एक फासले पर पसंद है। उसने कंधे उचकाकर आराम से लहजे में बताया तो वो सर हिलाने लगा। आपकी यही बात तो अलग है और आपको यूनिक बनाती है। उसने शामिर की जानिब देखा तो वो मुस्कुरा रहा था। न जाने क्या बात हुई थी जिसकी वजह से वो बस मुस्कुराए ही जा रहा था। फाकिया 2 गली पहले ही गाड़ी से उतर गई, लेकिन उसकी बदकिस्मती थी कि मामू ने उसे गाड़ी से उतरते देख लिया, जबकि फाकिया का ध्यान उस जानिब नहीं था। वो उसको अल्लाह हाफिज कहने के बाद घर की जानिब चल पड़ी थी। वो जैसे ही घर में घुसी, मामू ने उसके मुंह पर थप्पड़ दे मारा और वो लहरा कर दरवाजे से सर टकरा कर बैठी। उसने बेयकीनी और नासमझी से मामू और मामी की जानिब देखा। किसके साथ थी? कहाँ से आ रही है? इसीलिए जॉब पर जाती है? उसके मामू आपे से बाहर होकर उससे पूछ रहे थे। उसने नफ़ी में सर हिलाया। हलक में आंसुओं का गोला अटक गया था।
وہ پہلی بار کسی کے ساتھ آئی تھی اور پہلی ہی بار بدنام ہو گئی تھی۔ وہ میرے باس ہیں، بس نہیں آ رہی تھی تو وہ مجھے ڈراپ کر کے چلے گئے۔ آپ لوگ الزام لگانے سے پہلے پوچھ لیا کریں آخر میں کیوں آئی تھی گاڑی میں، اور جس کے ساتھ آئی ہوں وہ کون ہے۔ آپ لوگوں کو احساس بھی ہے آپ میرا مذاق بنا رہے ہیں؟ وہ میرے باس ہیں۔ اس نے غصے سے لال سرخ ہوتے چہرے کے ساتھ کہا تو وہ دونوں اسے دیکھنے لگے۔ کیوں ہاتھ اٹھا رہے ہیں؟ یہی اس گھر کو سنبھالے گی اور آپ ہیں کہ اسے مار پیٹ رہے ہیں؟ مامی نے چالاکی سے اپنے شوہر کے کان میں سرگوشی کی۔ اچھا بس آئندہ تم کسی مرد کے ساتھ نہ آؤ گی اور نہ ہی جاؤ گی۔ وہ اپنی بیوی کی بات سمجھ کر تھوڑے نرم پڑ گئے۔ وہ لم پھینچ کر وہاں سے کمرے میں چلی آئی جہاں سمرین دروازے کے پیچھے چھپی سسک رہی تھی۔ فاقیہ نے اسے کھینچ کر گلے سے لگا لیا۔ سمرین نے اس کے ہونٹ پر جمع خون صاف کیا۔ تھپڑ کی وجہ سے اس کا ہونٹ پھٹ چکا تھا۔ فاقیہ اسے سمجھا رہی تھی کہ وہ بالکل ٹھیک ہے اور وہ نفی میں سر ہلاتی ہوئی روئے جا رہی تھی۔ فاقیہ نے سوچ لیا تھا وہ سمرین کی خاطر اس گھر کو چھوڑ دے گی۔ اس کی مینٹل ہیلتھ بہت زیادہ متاثر ہو رہی تھی۔ اس نے شامر سے ایڈوانس لے کر اسے پیپرز دلوا دیے تھے اور میٹرک کے پیپرز دے کر اب وہ گھر پر ہوتی تھی۔ اس نے دھیان بٹانے کے لیے اس کا ایڈمیشن کورسز میں کروا دیا۔ اس نے سیلری سے ایڈوانس بھی کٹوا دیا تھا۔ شامر کو اس کا خوددار ہونا بھی بہت پسند آیا تھا، ورنہ لوگ اس کی کمپنی میں پیسے لینے کے بعد مجبوری بتا کر معاف کروا لیتے تھے۔ اس نے مسکرا کر اس لڑکی کو سوچا جو آج کل رینٹ فری اس کے دماغ میں آ بسی تھی۔ وہ ہفتے کی رات اپنے گھر گیا تھا اور پیر کی صبح سیدھا وہاں سے آفس پہنچا۔ اس نے فاقیہ کے سلام کا جواب دینے کے لیے اسے دیکھا تو حیران رہ گیا۔ اس کے ہونٹ کو دیکھ کر اسے دکھ سا محسوس ہوا اور سیدھا اس کی جانب قدم بڑھائے۔ میرے آفس میں آئے مس فاقیہ، اس نے پاس آ کر اتنا کہا اور وہاں سے مڑ کر چلا گیا۔ وہ پریشانی سے اس کا لہجہ سمجھنے کی کوشش کرتی آفس میں آ گئی تو وہ آفس میں ٹہل رہا تھا۔ اس کے آتے ہی شامر نے اسے کندھے سے تھام کر کرسی پر بٹھایا اور خود اس کے پیروں میں بیٹھ گیا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ یہ کیسے ہوا؟ اس نے انگلی اس کے ہونٹ کے کونے پر رکھ کر پوچھا۔ وہ بہانہ بنانے کا سوچ رہی تھی۔ بالکل سچ کہنا فاقیہ، میں آنکھوں سے دل کا حال پڑھ لیتا ہوں، اس نے وارن کرتے ہوئے اس سے کہا تو وہ لبوں پر زبان پھیر کر اسے بتانے لگی۔ فیملی مسئلہ تھا، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ میری گاڑی میں جانا مسئلہ تھا، اس نے سیدھا سمجھ کر جواب دیا تو وہ اسے حیرت سے دیکھنے لگی۔ مجھ سے شادی کرو گی؟ اس نے غصے کو کنٹرول کرتے ہوئے پوچھا تو وہ حیرت سے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی جہاں سچائی بول رہی تھی۔ محبت کرتا ہوں، وعدہ کرتا ہوں ہمیشہ خوش رکھوں گا۔ میری جب تک سانس باقی ہے میں اپنی جانب سے تمہیں خوشی دوں گا، اس نے فاقیہ کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ لیکن آپ میرے بارے میں کچھ نہیں جانتے، اس نے سسکتے ہوئے کہا۔ جان پہچان ہو جائے گی، بس مجھ سے نکاح کر لو اور اپنی بہن کو بھی ساتھ لے آنا میرے گھر، وہ بھی میری بھی بہن ہے، اس نے اٹھتے ہوئے کہا تو وہ اسے سر اٹھا کر دیکھنے لگی۔ وہ اکثر اپنی بہن کا ذکر کیا کرتی تھی، وہ جانتا ہی ہوگا۔ میرے ماما بابا نہیں ہیں، اس نے نم آواز میں بتایا۔ مجھے تمہارے ماضی سے فرق نہیں پڑتا فاقیہ، میں حال میں جینے والا شخص ہوں اور مجھے تمہاری خوشی دیکھنی ہے۔ بتاؤ کب آؤں نکاح کے لیے؟ اس نے مسکرا کر پوچھا تو وہ شرم سے سر جھکا گئی۔ اس نے گھر والوں سے ذکر کیا کہ وہ شادی کرنا چاہتا ہے اپنی امپلائی سے، تو اس کے گھر والوں نے صاف انکار کر دیا۔ اس نے ان کے انکار کو خاطر میں نہ لیا اور سیدھا اس کے گھر گواہان لے کر پہنچ گیا۔ فاقیہ اس کی جلد بازی پر حیران تھی۔ ماموں مامی خوش تھے کہ ایک امیر بندہ آ گیا ہے، لیکن جب اس نے سمرین اور فاقیہ کو ساتھ چلنے کا کہا تو وہ دونوں ہی غصے میں آ گئے، لیکن اس نے ان دونوں کی ایک نہ سنی۔ پولیس کیس کی دھمکی دے کر ان دونوں کو قابو میں کیا اور ان دونوں کو ساتھ اپنے گھر لے آیا۔ فاقیہ نے اس کے گھر والوں کا پوچھا تو اس نے کہا انہیں علم نہیں ہے، لیکن جلد ہی انہیں علم ہو جائے گا۔ اس نے ہر ہفتے کا وزٹ بھی گھر کا مؤخر کر دیا تھا۔
वो शामिर की फैमिली में किसी को नहीं जानती थी। उसने कहा था कि मिलकर ही सबको जानना। फाकिया उसके करीब नहीं जाना चाहती थी जब तक ये रिश्ता शामिर की फैमिली की जानिब से अप्रूव नहीं हो जाता, लेकिन शामिर की बेकरारी देखकर उसने सरेंडर कर दिया। वो 1 माह बाद उन दोनों को छोड़कर कराची चला गया था। फाकिया उसे कॉल करती रही लेकिन उसका फ़ोन ना लगा। अब उसको गए 4 माह जब हो गए तो फाकिया कराची उसकी दूसरी कंपनी चली आई थी। उसके घर का पता मालूम जो नहीं था। वो उम्मीद से थी और उसे पता होना चाहिए था कि वो बाप बनने वाला है। वो सुबह उठी जब कंपनी की प्रोफाइल से नोटिफिकेशन आया। आज ही शामिर की वापसी थी और उसका निकाह हो रहा था। उसने आंसू साफ किए और शाम के लिए ड्रेस निकालने लगी। वो उसको रंगे हाथों सबके सामने जलील करना चाहती थी। उसने बहुत मुश्किल से वेन्यू निकाला था। वो तैयार होकर सीधा वेन्यू पर पहुंची जहां बहुत रौनक लगी हुई थी। सामने ही दूल्हा दुल्हन मुस्कुराकर एक दूसरे को देख रहे थे। मौलवी साहब निकाह शुरू करने वाले थे। फाकिया कदम कदम चलती स्टेज पर पहुंची। दूल्हे ने नजरें उठाकर उसे देखा। उसके खड़े होते ही फाकिया ने उसके मुंह पर अपना हाथ रख दिया। थप्पड़ की गूंज पूरे हॉल में गूंजी। सब बेयकीनी से उस मिडिल क्लास लड़की को देखने लगे जो ऐन निकाह से पहले उसने हमजा अब्बासी को थप्पड़ मारते उसका गिरेबान दबोचा था। इतना बड़ा धोखा कैसे कर सकते हो तुम? मुझे छोड़कर खुद शादी कर रहे हो? ये कहते उसने मीडिया के सामने अपनी शादीशुदा जिंदगी की तस्वीर रखी थी। उसकी कज़न फौरन से उसे हक्का बक्का छोड़कर निकाह तोड़कर जा चुकी थी। उसके बयान पर हमजा अब्बासी का निकाह टूट गया था। हमजा अब्बासी उसके पास आया तो उसकी आंख में शोले लिपट रहे थे। अगर इतनी ही सच्ची हो तो अभी मुझसे दोबारा निकाह करोगी? गुस्से से गुर्राते हमजा अब्बासी ने उसी वक्त उससे ज़बरदस्ती निकाह किया। उसने रोते हुए उसका पहली बार ये रूप देखा था। घर वाले हैरान थे और उसे निकाह से रोक रहे थे, लेकिन हमजा पागल हो रहा था। जिसने भरी महफिल में उस पर हाथ उठाया था। मामा, इसको घर ले जाकर मेरे कमरे में बिठाएं, मैं आ रहा हूं। उसने गुस्से से मुट्ठी भेंचकर फाकिया को देखते कहा तो उसकी मां नफरत से फाकिया को साथ ले गई। चलते हुए वो उसे मुसलसल सुना भी रही थी कि मिडिल क्लास लड़कियां कैसे लड़कों को जाल में फंसाती है। फाकिया गायब दिमागी से चल रही थी, जिसकी वजह से शामिर के बजाय हमजा नाम सुन ही नहीं सकी थी। वो कमरे में आई तो उसका दिल बहुत बुरी तरह धड़क रहा था। उसने हाथ मसले, अब न जाने शामिर उसके साथ क्या सलूक करेगा। वो कमरे में टहल रही थी। कुछ देर बाद हमजा कमरे में दाखिल हुआ तो फाकिया उसे देखकर सीधा उसकी जानिब भागी। आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप मुझे 4 महीनों से छोड़कर गायब हैं और यहाँ दूसरी शादी कर रहे हैं। आपको क्या लगता है हमारा ताल्लुक वक्ती था? हमने जो लम्हे साथ गुजारे उसकी निशानी यहाँ है। उसने पेट पर हाथ रखकर उसकी आंखों में देखते हुए कहा तो वो उसे बेयकीनी से देखने लगा। वो समझा था वो कोई चालाक लड़की है जो उसको फंसाने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो शामिर समझकर उसे वो सब कह रही थी। शामिर ने निकाह किया था? उसने हैरत से पूछा। आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपने मुझसे 3 माह पहले निकाह किया था ना? मुझे इस अजाब भरी जिंदगी से बाहर निकाला था। मैं 3 माह से आपके घर पर हूं, आपको याद ही नहीं क्या? आप अपनी मोहब्बत मेरे लिए खत्म कर बैठे हैं। उसने आंसू बहाते हुए पूछा तो वो उसे बेयकीनी से देखने लगा। वो अचानक बेड पर सर झुकाकर बैठ गया। ओ गॉड! उसने सर उठाकर फाकिया को देखा। क्या हुआ? फाकिया ने उसके कंधे पर हाथ रखा। मैं तुम्हें जो बात बताने वाला हूं, सब्र से सुनना। उसने फाकिया का हाथ थामकर कहा। उसे लग रहा था ये बात जानकर वो बेहोश हो जाएगी। कैसी बात? उसने नासमझी से पूछा था। मैं हमजा अब्बासी हूं। शामिर अब्बासी मेरा जुड़वा भाई था। उसने फाकिया की आंखों में देखते हुए बताया था। उसने नासमझी से हमजा के चेहरे पर नजरें जमाकर पूछा। उसकी 4 माह पहले कराची आते हुए डेथ हो गई थी। उसने अपने आंसुओं को पीछे करते हुए इसे बताया तो वो अचानक उसका हाथ छोड़कर उठ खड़ी हुई। तुम मजाक कर रहे हो?
तुम मेरे शामिर हो और मुझे बहलाने के लिए ऐसा कह रहे हो, ताकि तुम मुझे तलाक देकर उस चुड़ैल से शादी कर लो। मैं तुम्हें जानती हूं, ऐसी शो ऑफ वाली लड़कियां तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं। तुमने जाते हुए कहा था इस बार घर वालों को बता दोगे और फिर हम यहां रहेंगे। तुम मुझे अपनी जिंदगी से निकालने के लिए झूठ बोल रहे हो। उसने रोते हुए पागलों की तरह अपने बाल नोचते हुए उसे कहा। हमजा ने उसका हाथ थाम लिया। मेरी जानिब गौर से देखो, मेरी आंखों में देखो, क्या यह तुम्हें शामिर की आंखें लगती हैं? उसने मजबूती से उसके बाजू थाम कर पूछा तो वो लरसते हुए आंखों में मोटे मोटे आंसू लिए उसे देखने लगी। कुछ पल उसने आंखों में देखा था और फिर फाकिया ने उसे झटके से दूर किया था। मुझे मेरा शामिर ला कर दो, उसने चीखते हुए कहा। हमजा उसकी इस हालत में देखकर बेचैनी से आगे आ गया। उसके भाई की निशानी इसके पास थी। इतनी मोहब्बत करती हो मेरे भाई से कि उसकी आखिरी निशानी की तुम्हें कोई परवाह ही नहीं। उसने फाकिया को काबू करते सरगोशी की तो वो साकित खड़ी रह गई। उसने नफ़ी में सर हिला दिया। ये सिर्फ मेरा बच्चा है, उसने गुस्से से कहा। शामिर भाई का भी है। वो मुझसे कुछ मिनट बड़े थे, लेकिन मैंने हमेशा उनकी इज्जत की है। मैं नहीं चाहता तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को कुछ हो, उसने ज़ब्त से कहा। जो भी था वो अब इसकी बीवी थी, लेकिन अपने भाई की मोहब्बत उसकी जेलसी पर काबू पा गई थी। शामिर, वो सिसकी भरती उसके सीने से लगी रो रही थी और फिर अचानक ही बेहोश हो गई। उसी रात घर में डॉक्टर्स को देखकर सब हैरान हो गए थे। कोई सोया नहीं था, सब उस अचानक होने वाले निकाह के होने पर हैरान थे। डॉक्टर के साथ हमजा के घर वाले भी कमरे में आए थे। इस कंडीशन में इन्हें सदमा देना ठीक नहीं है। डॉक्टर की बात सुनकर इसकी मां हैरान हो गई। कैसी हालत डॉक्टर? उनके सवाल पर हमजा ने सर पर हाथ फेरा। शी इज 4 मंथ प्रेग्नेंट। डॉक्टर के बताने पर सब हमजा की जानिब देखने लगे। बाहर चलकर बात करते हैं, उसने आहिस्ता से कहा तो उसकी मां पूरी तरह धाड़ने के मूड में थी। डॉक्टर चला गया तो हमजा ने गहरी सांस भरी। वो शामिर भाई की बेवा है, उसने अचानक बम फोड़ दिया और सब अपनी जगह से खड़े हो गए। 4 महीने पहले दोनों ने निकाह किया था। शामिर भाई हमें बताने ही आ रहे थे और उनके साथ वो हादसा हो गया। उसने 4 माह शामिर के लौट आने का इंतजार किया, लेकिन जब कहीं से आसरा ना मिला तो फिर वो खुद यहाँ चली आई। मुझे शामिर समझकर उसने वो सब कुछ किया। हमने कभी शामिर की डेथ की खबर पब्लिक नहीं की थी, इसी वजह से उसे मालूम ही नहीं है, उसने नम आंखों से बताया। शुक्र उसका निकाह तुमसे हो गया, कम से कम अब हम उसकी औलाद को सीने से लगा लेंगे, उसकी मां ने कहा। मैं आप लोगों को अपने बच्चे से नहीं मिलने दूंगी। फाकिया की आवाज पर सबकी नजरें उसकी जानिब उठी। क्यों? उसकी सास ने पूछा। शामिर ने आप लोगों से इस रिश्ते के बारे में बात की तो आप लोगों ने इनकार कर दिया। वो मजबूर हो गए, छुपकर मुझसे निकाह किया, और आप अब उसी मिडिल क्लास लड़की की औलाद को कबूल करेंगे? उसने हैरत से सवाल किया। हमजा उठकर उसके पास आ गया। फाकिया प्लीज, हम बाद में बात करेंगे, अभी तुम्हें रेस्ट करना चाहिए, उसने हाथ थाम कर कहा। मुझे शामिर के अलावा कोई नहीं छू सकता, उसने गुस्से से सरगोशी में कहा। वो हाथ खड़े करते पीछे को हो गया। मुझे इस्लामाबाद जाना है, उसने ऑर्डर दिया था और हमजा ने सर हिला दिया। सुबह चलेंगे, मैं खुद तुम्हें लेकर जाऊंगा, उसने नरमी से उसके हाथ थाम कर कहा तो वो नफ़ी में सर हिलाने लगी। मुझे अभी जाना है, उसने ज़िद्दी लहजे में उसे जवाब दिया तो वो उसे बेबसी से देखने लगा। वो दूल्हा था, तैयारियों में उसकी जान निकल गई थी और वो ज़िद्दी लड़की उसे अभी इस्लामाबाद सफ़र करने का कह रही थी। अच्छा चलो, उसने फौरन कहा, कहीं वो कुछ उल्टा ना कर बैठे। उसे अब यही डर था। उसके भाई की औलाद। वो कपड़े तब्दील करके इस्लामाबाद के लिए निकल गए। उसके मामा और बाबा ने उसे गले से लगाने की कोशिश की, लेकिन वो उनसे नहीं मिली। वो गाड़ी में बैठते ही रोने लगी थी। वो शामिर को याद कर रही थी।
اس کی باتیں اسے یاد آ رہی تھیں۔ حمزہ نے اس کی جانب نگاہ کرتے افسوس سے اسے دیکھا۔ شامیر بھائی کی ڈیتھ کی خبر کہیں نہیں تھی۔ ان کے جانے کے بعد میں نے ان کی جگہ لے لی تھی، کیونکہ ان کا بزنس ان کی ڈیتھ کی خبر سے ڈاؤن ہو جاتا، اور بھائی نے اپنی کمپنی جان لگا کر کھڑی کی تھی۔ ہمیں سے کوئی نہیں چاہتا تھا کہ اس کمپنی کو ذرا سا بھی نقصان ہو۔ کمپنی تک کے لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ میں شامیر ہوں۔ کچھ وقت بعد یہ خبر دے دیں گے کہ شامیر نہیں رہا۔ جب لوگوں کو مجھ پر ٹرسٹ ڈیولپ ہو جائے گا۔ میں بہت ہی کم کمپنی کو دیکھتا تھا، شامیر بھائی ہی تھے، کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا۔ اس نے پھنسی ہوئی آواز میں کہا تو وہ اس کی جانب دیکھنے لگی۔ وہ پہلے مرد تھے جس نے مجھے مرد پر یقین کرنا سکھایا تھا، اور اتنی آسانی سے مجھے چھوڑ کر چلے گئے، جیسے مجھے چھوڑنا آسان ہو۔ اس نے روتے ہوئے کہا، موت برحق ہے، اور یہ کس وقت آئے ہمیں کیا خبر فاقیہ۔ اس نے نرمی سے سمجھایا۔ آپ بالکل شامیر کی طرح دکھتے ہیں، اس نے حیرت سے کہا۔ لینس لگاتا ہوں، میری اوریجنل آئیز کلر براؤن ہے، جبکہ شامیر کا بلیک تھا۔ اس نے مسکرا کر کہا۔ اس کی آنکھوں سے ہی تو فاقیہ پہچانی تھی۔ وہ دونوں شامیر کی باتیں کرتے ہوئے جا رہے تھے کہ اچانک فاقیہ کو نیند آنے لگی، اور وہ بیگ سے ٹیک لگا کر آنکھیں موند گئی۔ اس کی گاڑی جدید تھی۔ اس نے سیٹ کو مزید نیچے کی جانب کر دیا تاکہ وہ آرام سے سو سکے۔ وہ 6-7 گھنٹے کی ڈرائیو کے بعد اسلام آباد والے گھر میں پہنچے تھے، اور وہ بے خبر سو رہی تھی۔ اس نے گود میں اٹھایا اور اندر چلایا۔ سمرین مسکرا کر اس کے پاس آئی۔ شامیر بھائی؟ وہ خوشی سے چہک رہی تھی۔ کیسی ہو؟ وہ مسکرا کر پوچھنے لگا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ فاقیہ کی بہن اس کے ساتھ رہتی ہے۔ ٹھیک ہوں، آپ نے اس بار اتنے مہینے لگا دیے آنے میں، آپ ہی آپ کے انتظار میں تڑپتی رہی تھی، سمرین نے اسے دیکھتے ہوئے کہا تو وہ افسوس سے اپنی باہوں میں پڑی لڑکی کو دیکھنے لگا۔ وہ اسے لیے کمرے میں چلا آیا۔ آپ کے لیے کھانا لاؤں؟ اس نے مسکرا کر پوچھا۔ نہیں، فاقیہ اٹھ جائے تو پھر ساتھ کھاتے ہیں، اس نے سر ہلاتے ہوئے باہر گرا لی۔ وہ فاقیہ کو دیکھنے لگا۔ سامنے ٹیبل پر شامیر اور فاقیہ کی فریم ہوئی تصویر رکھی تھی۔ اس نے اٹھا کر فریم ہاتھ میں لیا اور دیکھنے لگا۔ آپ مجھے بتا دیتے آپ نے شادی کر لی ہے تو میں آپ کے جانے کے بعد یہ ذمہ داری بخوشی اٹھا لیتا، اس نے شکوہ کرتے فریم میں خود اپنے بھائی سے کہا۔ اسے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ اس کے بھائی نے یہاں شادی کر رکھی تھی۔ حمزہ نے فاقیہ کی جانب گردن موڑی تو وہ ہاتھ پاؤں ہلا رہی تھی، پھر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ شامیر، اس نے حمزہ کو دیکھتے ہوئے پکارا۔ میں حمزہ ہوں، اگر آپ کو شامیر کہہ کر سکون ملتا ہے تو آپ کہہ سکتی ہیں، اس نے نرمی سے فاقیہ کا ہاتھ تھام کر کہا تو وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ شامیر، اس کے لب مسلسل ہل رہے تھے۔ میں ہوں نا یہاں، اس نے نرمی سے اسے کھینچ کر اپنے کندھے سے اس کا سر ٹکا دیا۔ فریش ہو کر آ جاؤ، پھر کھانا کھاتے ہیں، کل رات سے کچھ نہیں کھایا تم نے۔ اس نے وقت دیکھا، دوپہر کا وقت ہو رہا تھا۔ وہ اس کے کہنے پر اٹھ کر واش روم چلی گئی۔ حمزہ نے گہری سانس بھری۔ وہ باہر آئی تو سمرین اور حمزہ نے ٹیبل لگا دی تھی، اور سمرین سے وہ چھوٹے چھوٹے سوال کر رہا تھا جس سے اندازہ ہو سکے کہ شامیر ان کے ساتھ کیسا تھا۔ اسے جان کر حیرانی ہوئی تھی کہ وہ ان کے لیے ایک مضبوط سہارا تھا۔ اس نے سمرین کا ایڈمیشن بہت اچھے کالج میں کروایا تھا، اس کے ساتھ گیمز بھی کھیلتا تھا۔ فاقیہ خاموش تھی، سمرین ہر سوال پر جواب دے دیتی تھی، اور حمزہ مسلسل اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے جاننے والوں نے یہی سمجھا کہ وہ شامیر ہے۔ اس نے کسی کو سچ سے آگاہ نہیں کیا تھا۔ فاقیہ کمرے میں بیٹھی تھی جب وہ اندر کمرے میں آیا۔ میں کچھ سوچ رہا ہوں، اس نے نرمی سے اسے مخاطب کیا اور بیڈ کی سائڈ پر اس کے پاس بیٹھ گیا تو فاقیہ فوراً سے پیچھے ہو گئی۔ میں حمزہ کے وجود کو مٹا دیتا ہوں اور شامیر کو زندہ کر دیتا ہوں، اس نے سنجیدگی سے فاقیہ سے کہا تو وہ اسے حیرت سے دیکھنے لگی۔ تمہیں اور سب کو شامیر کی ضرورت ہے، میرا بھائی تھا ہی ایسا، لیکن اب میں اسے واپس نہیں لا سکتا۔ کچھ کرنے کی کوشش تو ضرور کر سکتا ہوں۔ دنیا کو معلوم نہیں ہے کہ شامیر ہمارے بیچ نہیں ہے۔
اس نے سیدھی بات کہی جسے سن کر فاقیہ کو غصہ آ گیا۔ تم ایسا کچھ بھی نہیں کرو گے، شامیر کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا، اور جو تمہارا کردار ہے تم اسے پورا کرو۔ مجھے معلوم ہوتا کہ تم حمزہ ہو، شامیر نہیں تو میں کبھی بھی نکاح نہ کرتی تم سے، لیکن مجھے معلوم ہی کب تھا۔ اس نے سسکی بھرتے ہوئے روتے ہوئے کہا تو وہ اسے افسوس سے دیکھنے لگا۔ کیا معلوم تمہیں میرے ساتھ رہتے مجھ سے محبت ہو جائے۔ اس نے آج سے پہلے اتنی نیچرل لڑکی نہیں دیکھی تھی۔ اس کی سوسائٹی میں ساری فیشنیبل لڑکیاں تھیں اور فاقیہ نے اسے متاثر کیا تھا۔ حمزہ کی موبائل پر کال آنے لگی تو اس نے موبائل کان سے لگایا۔ وہ ابھی تک بیڈ پر ہی اس کے پاس بیٹھا تھا۔ شامیر نے کہا ہے ایسا؟ اس نے حیرت سے استفسار کیا تو فاقیہ کے کان کھڑے ہو گئے۔ اس نے حمزہ کی جانب دیکھا۔ ٹھیک ہے، آپ شام میں گھر پر آ جائیں، بیٹھ کر بات کریں گے۔ اس نے مسکرا کر کال بند کی۔ شامیر بھائی کا وکیل ہے، اس نے وصیت کی تھی، تمہارے لیے کچھ ہے؟ وکیل شام میں گھر آئے گا تو معلوم ہوگا۔ اس نے کندھے اچکا کر کہا تو وہ اسے دیکھنے لگی۔ اچانک حمزہ اس کے قریب ہوا تو اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا اور فاقیہ اسے پیچھے کرنے لگی۔ میری بیوی ہو اور میں یہ رشتہ مرتے دم تک نبھاؤں گا۔ اس نے مسکرا کر فاقیہ کی تھوڑی پر انگلیاں رکھی اور پھر اپنی انگلیاں لبوں سے لگا لی اور وہ دل و جان سے لرز کر رہ گئی تھی۔ اس نے حمزہ کو بار بار دھتکارا لیکن وہ میری بیوی کہہ کر قریب آ جاتا۔ شام میں وکیل آیا تو وہ سب اس کے ساتھ بیٹھ گئے۔ جس گھر میں فاقیہ رہتی تھی وہ گھر اسی کے نام تھا۔ سمرین کی پڑھائی، شادی کا جہیز کا خرچہ اس کی کمپنی کے ذمہ تھا۔ فاقیہ کے خرچوں کی ذمہ داری کمپنی کی تھی۔ وہ یہ سن کر ساکت رہ گئی۔ اس نے اپنی زندگی میں ہی سب کچھ کر دیا تھا تاکہ وہ در در کی ٹھوکریں نہ کھائے۔ بزنس حمزہ کے نام تھا۔ وہ دونوں ہی شامیر کے مقروض ہو گئے تھے۔ فاقیہ وہاں سے اٹھ کر بالکنی میں آ گئی جب حمزہ اس کے پیچھے آیا۔ مجھے معلوم ہے تم اس وقت کیا محسوس کر رہی ہو۔ اس نے نرمی سے اس کے گرل پر ہاتھ رکھے ہوئے تھامے۔ تو مجھے بار بار چھونے کی کوشش کیوں کرتے ہو؟ اس نے غصے سے پوچھا تو وہ ہنس پڑا۔ بیوی ہو میری، پورا حق ہے میرا۔ اس نے کندھے اچکا کر عام سے لہجے میں کہا۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے قانون کیا ہوتے ہیں۔ عدت پوری کرنی ہے۔ جب تک بچہ پیدا نہیں ہو جاتا تم میرے قریب نہیں آ سکتے۔ اس نے غصے سے اسے انگلی اٹھا کر وارن کیا۔ میں بھی جانتا ہوں، اسی لیے مہلت دی ہوئی ہے، ورنہ میں نکاح کے بعد اتنی آسانی سے تمہیں نہیں چھوڑتا۔ اس نے باور کروایا۔ یہ نکاح ناجائز ہے۔ اس نے غصے سے کہا۔ کیسے ناجائز ہے؟ میرے بھائی کو گئے 4 ماہ سے زیادہ ہو گئے ہیں اور میں تمہارے قریب نہیں آؤں گا۔ اس نے ابرو اچکا کر پوچھا۔ جو بھی ہو تم الگ کمرے میں رہو گے۔ اس نے غصے سے کہا تو وہ ہنس پڑا۔ ڈر لگتا ہے مجھ سے، یا یہ کہنا مناسب ہوگا محبت ہو جانے سے ڈرتی ہو؟ اس نے مسکرا کر اس کے اڑتے ہوئے بال کان کے پیچھے اڑائے۔ دور رہ کر بات کیا کرو۔ وہ وہاں سے ہٹ کر چلی گئی اور حمزہ نے سر پر ہاتھ پھیرا۔ اس کی جس لڑکی سے شادی ہو رہی تھی وہ اس کی کزن تھی اور وہ بس گھر والوں کے کہنے پر شادی کر رہا تھا، لیکن اچانک سے زندگی نے جو موڑ لیا تھا اس کے بعد اسے اچانک فاقیہ سے محبت ہو گئی تھی۔ اگلے دن سے اس نے فاقیہ کا بہت خیال رکھا تھا۔ اس کے کھانے پینے، سونے، اٹھنے بیٹھنے، ہر چیز کا وہ خوب خیال رکھتا تھا۔ فاقیہ کبھی کبھی اتنی کیئر پر چونک جاتی تھی۔ وہ یہ سوچ کر اس کے بھائی کی بیوی اور اس کے بچے کی ماں بننے والی ہے چھوڑ سکتا تھا، لیکن اس نے کوئی بحث نہ کی، بلکہ اتنا خیال رکھا کہ فاقیہ بھی اس کی جانب متوجہ ہونے لگی۔ وہ اس کی جانب دیکھتی تو حیران رہ جاتی۔ وہ سمرین سے ویسے ہی محبت جتاتا تھا جیسی شامیر۔ اس کے انداز میں فرق تھا لیکن وہ بلا کا ہینڈسم بھی تھا۔ وہ جب فاقیہ کی جانب دیکھتا تو وہ گردن موڑ لیا کرتی۔ ان کو ساتھ رہتے 4 ماہ ہو گئے تھے۔ اچانک ایک دن فاقیہ کی طبیعت بہت زیادہ بگڑ گئی۔ اسے ہسپتال لے کر حمزہ بھاگا جہاں اس نے خوبصورت سے بیٹے کو جنم دیا۔ وہ ہوش میں آئی تو اپنے بیٹے کو سینے سے لگا کر خوب روئی۔ شامیر،
बिना ये जाने कि वो बाप बनने वाला है इस दुनिया से चला गया था। हमजा ने उसे गोद में लिया तो उसकी आंखें भीग गई थीं। घर वाले सारे वहां बच्चे को प्यार करते नहीं थक रहे थे। फाकिया से घर चलने की इल्तिजा की थी और वो उनकी मोहब्बत को कैसे ठुकरा सकती थी। वो घर आई तो सबने उन दोनों को हाथ का छाला बना लिया। हमजा शाम आने के बाद सीधा बच्चे के पास चला आता, फाकिया की माथे पर लब रखता, फिर उसे घंटों अपने पास रखता। फीडर से लेकर हर चीज़ उसकी वही करता था। जब वो ऑफिस होता, फाकिया को मालूम होता उसने किस तरह उसके बेटे को संभाला होता है। फाकिया को हमजा से मोहब्बत होने लगी थी, लेकिन उसने कभी एतराफ़ नहीं किया। वो फाकिया से फासले पर रहता था। वो यहाँ आने के बाद से एक कमरे में थे। समरीन का दूसरे कॉलेज में एडमिशन हो गया था और उसे वहाँ किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं थी। बच्चा भी हर वक्त उसके अलावा किसी न किसी के पास रहता था। उस रात हमजा का सर दर्द से फट रहा था। वो सीधा आकर बेड पर लेट गया। फाकिया कमरे में आई तो उसे यूं जूते समेत बेड पर देखकर उसके पास आई। तुम्हें क्या हुआ? उसने हमजा की शक्ल देखते पूछा। सर दर्द कर रहा है, मुलाजमा को बुलाना, उसने आहिस्ता आवाज में कहा तो वो उसके पास बैठ गई। फिर हाथ बढ़ाकर उसका सर दबाने लगी। हमजा ने उसका हाथ दूर किया। प्लीज़ मुझ पर एहसान मत करो, उसने करवट लेते कहा तो फाकिया ने गुस्से से उसका कंधा पकड़कर उसका रुख अपनी जानिब किया। सीधे लेट जाएं, उसने गुस्से से आंखें दिखाते हुए उसे कहा और सर दबाने लगी। उसे जैसे ही सुकून मिला तो उसकी आंख लग गई। फाकिया ने उसके जूते उतारे, उसके पास ही बैठी रही। अहमद अपनी दादी के पास था। वो उठा तो फाकिया ने फौरन उसे डिनर करने का कहा। वो उसका हुक्म मानता डिनर करने लगा। अब दर्द कैसा है? उसने कमरे में उसे आते देखकर सवाल किया। शुक्रिया, बहुत बेहतर है, उसने मुस्कुराकर जवाब दिया। वो रात जब सो रहे थे, फाकिया उसकी जानिब आई और अपना सर उसके कंधे पर रख दिया तो हमजा ने हैरत से सर उठाकर उसे देखा। खैरियत है? उसने परेशानी से पूछा। उसे लगा घर में उसे किसी ने कुछ कहा है। अगर तुम ना होते तो शामिर के बिना रहना नामुमकिन हो जाता। शायद मैं पागल हो जाती या शायद खुद को कुछ कर देती, उसने नम आवाज से कहा। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं, पता नहीं मेरी मोहब्बत भाई से ज्यादा है या कम। एक चीज में बिल्कुल कमी नहीं आएगी और वो है एहतराम, उसने सर थपक कर उसे कहा तो वो रोने लगी। रो क्यों रही हो? मैं हूं ना। अहमद और तुम्हें बहुत ज्यादा मोहब्बत दूंगा, उसे कभी ना बताना कि मैं उसका बाप नहीं हूं, उसने नम आंखों से कहा तो वो सर हिलाने लगी। मुझसे अब बर्दाश्त नहीं होता, उसने फाकिया के दोनों हाथ थामकर बेड से पिन कर दिए और खुद उसके चेहरे के करीब आ गया। फाकिया ने थूक निकला। वो जानती थी हमजा की आंखें उसे बहुत कुछ कहती थी, लेकिन तुम्हारी इजाज़त के बिना कुछ नहीं करूँगा, उसने दूर हटते कहा तो फाकिया तेज़ी से उठी और उसकी बैग से शर्ट मुट्ठी में दबोच ली। इससे पहले मुड़कर वो उसकी आंखों में देखता, फाकिया ने लैंप की रोशनी भी बुझा दी। उसके लबों पर गहरी मुस्कुराहट आ गई। उसने अपनी हरकत से अपनी आमादगी जाहिर कर दी थी। वो उसे जकड़कर उस पर काबिज होने लगा। फाकिया ने खुद में इत्मीनान उतरता महसूस किया था। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें। बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि हमारी आने वाली हर मज़ेदार कहानी आपको वक्त पर मिलती रहे।